हैं। अब बहुत तगड़ा कमीशन इसको माना जा रहा है कि बहुत तगड़ा कमीशन ये बनाया गया है कि पाकिस्तान की तारीख के जो बड़े बड़े केसेस हैं वो अपने किसी मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डिसइंफो लैब के हवाले से हमें बात करनी है। ब्रेक के बाद साथ रहिए। दुनिया भर में किसानों के एहतजाज पर जिल्लत और रुसवाई उठाने वाला भारत ईयू की डिसइंफो लैब की रिपोर्ट दुनिया के सामने आने के बाद एक बार फिर से शर्मिंदगी उठा रहा है। यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज से मुतालिक काम करने वाले तहकीकी इदारे ईयू डिसइंफो लैब ने दुनिया को बताया कि कैसे भारत 65 ममालिक में 265 वेबसाइट्स के जरिए पुराने और गैर फाल या जाली नाम की अखबारात से बेबुनियाद खबरें फैलाता रहा, जिसके कुछ अरसे बाद भारत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। यूरोपीय पार्लियामेंट ने तहकीकाती इदारे ईयू डिसइंफो लैब के भारत से मुतालिक इंकशाफात पर नोटिस ले लिया। यूरोपियन पार्लियामेंट की कमेटी ने ईयू डिसइंफो लैब के मामले को सुन लिया और ईयू डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलेक्जेंडर और एमडी गैरी मचारो ने यूरोपीय पार्लिमानी कमेटी को इंडियन क्रॉनिकल्स के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया है कि कैसे भारत ने नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान के खिलाफ यूरोप में अफवाहें और गलत खबरें फैलाने के लिए न सिर्फ फंडिंग की बल्कि यूरोपीय यूनियन की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई। तहकीक में यह भी बताया गया कि श्रीवास्तव ग्रुप से चलाए जाने वाले इस नेटवर्क की पहुंच कम से कम भी 116 ममालिक और 9 मुख्तलिफ खत्तों तक है। तहकीक के मुताबिक नेटवर्क जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक और ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। ईयू डिसइंफो लैब के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कहते हैं कि जिस नौयत का ये ऑपरेशन है और जितनी वसी इसकी पहुंच है, ये काफी गौरतलब बात है और इतना बड़ा ऑपरेशन महज चंद कंप्यूटर्स के साथ नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए बड़े पैमाने पर मनसूबाबंदी करनी होती है। ईयू डिसइंफो लैब के मुताबिक इस तहकीक की सबसे अहम बात अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा 10 NGOs का श्रीवास्तव ग्रुप से बराह रास्त ताल्लुक साबित कर देना थी। इसके अलावा 550 से जायद न्यूज वेबसाइट्स जो हैं, मुतादिद मशकूक NGOs और कई गैर फाल इदारों के साथ साथ मुख्तलिफ थिंक टैंक्स का श्रीवास्तव ग्रुप से ताल्लुक साबित किया गया है, जिसका काम बैन अक़वामी सतह पर इंडियन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पर हर्जा सराई कर रहा था। और दुनिया भर में भारत के मुंह पर कालक मल रही ये चीज अब सारी दुनिया के सामने आ चुका है कि भारत जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद भारत में आजादी की 65 से ज्यादा छोटी बड़ी तहरीकें चल रही हैं इस वक्त। एक तरफ किसानों ने मोदी सरकार के गासिब कवानीन को नीस्तुल नाबूद करके रख दिया है, तो दूसरी तरफ खालिस्तान के नारे अब दुनिया भर में लग रहे हैं। लेकिन भारत है कि पाकिस्तान के खिलाफ झूठी साजिशों की जाल बुनता चला जा रहा है, मगर इस बार भारत सरेआम पकड़ा गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि तहकीक और यूरोपीय यूनियन की पार्लिमानी कमेटी ने इसका नोटिस लिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की कितनी बड़ी फतह है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त चौधरी परवेज इकबाल लौसर साहब, चेयरमैन है ईयू पाकिस्तान फेडरेशन की। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मुझे ये बताइएगा कि ये जो नोटिस लिया जाना यूरोपीय यूनियन का डिसइंफो लैब के ऊपर, क्या इंपॉर्टेंस क्या है और इसका मतलब क्या होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अभी जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, ये ईयू डिसइंफो लैब में बड़े सालों से ये तहकीक चल रही थी और इसके ऊपर 9 दिसंबर को जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट दी तो उसमें ये जो आपने कहा 750 से ज्यादा वेबसाइट 120-30 मुल्कों में प्रोपेगेंडा और NGO, वो NGO ये लेते थे जो ये NGO खरीदते थे, जो कि यूरोप में बड़ी वैल्यूएबल थी, जो लोग पेंशन पे जा रहे थे, बल्कि इनमें से कोई ऐसी NGO हैं जो लोग इस दुनिया से चले गए। अच्छा। लेकिन अभी 14 दिसंबर को मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, बीइंग ए चेयरमैन ईयू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन, कि डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट आई है, हम तो कह रहे थे, सालों से कह रहे थे, 5-6 साल से रेगुलर बता रहे थे। अच्छा। लेकिन अभी आपकी ही एक इंडिपेंडेंट NGO ने ये रिपोर्ट दी है, बल्कि प्रूफ के साथ ये रिपोर्ट दी है कि इसके पीछे ANI का होना, जो कि इंडियन प्रेस है, इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इंडियन रॉ इन्वॉल्व है, नरेंद्र मोदी डायरेक्ट इन्वॉल्व है। ये अभी जो कल इसकी हेयरिंग हुई है, इसमें सबसे बड़ी कामयाबी हमारी होगी। ये जो फैक्ट में हमें ब्लैक लिस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम में ये ब्रेक करता हूँ। अच्छा। अगले आने वाले हफ्तों में यूरोपियन यूनियन जो फ्रेंड ऑफ इंडिया यूरोपियन पार्लियामेंट में है, उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाएगा। आज बल्कि उन्होंने एक मुल्क के ऊपर पाबंदी लगा भी दी। ठीक, चौधरी साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि फैक्ट में ये हमें हेल्प कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे। अच्छा। हमारे ऊपर फैक्ट में जितने हमारे ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं,
یہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ یہی تھے جو EU ڈسانفو لیب نے اپنی رپورٹ میں لکھے ہیں، کیونکہ پاکستان میں مجھے بتائیں، ہم تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں اس ملک میں آؤ. چودھری صاحب بڑا گھنونا جرم ہے. میں کیا سمجھا جائے کہ اب بھارت کو کس قسم کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اس کے فیس کرنا پڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا کیس ہم انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے. یورپین پارلیمنٹ میں چلا گیا، یورپین کمیشن میں بھی جائے گا اور کونسل میں بھی جائے گا، یونائٹڈ نیشن میں بھی جائے گا. ابھی انڈیا کو اس کے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی بہت ٹائم لگے گا، صرف ہمیں بھی تھوڑا جاگنا پڑے گا. فارن آفس کے ذریعے یا جو ہماری بیوروکریسی ہے ان کو بھی ابھی کچھ کام دکھانا پڑے گا، کچھ کر کے کھانا پڑے گا، کچھ حلال کرنا پڑے گا. تب ہم جا کر، یہ کیس تو آ گیا، ڈسانفو لیب نے اپنا کام کر دیا. ابھی ہمارا فرض بنتا ہے جو دوسرے ہمارے پاس ہیں جو افغانستان میں دخل اندازی کر رہے ہیں کلبوشن کی شکل میں، ابھی ہمیں بھی یہ لے کر پارلیمان کے اندر جانا چاہیے. فارن آفس تو فارن آفس از ناٹ اینف. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انڈیا کا بہانہ چہرہ ابھی 2-4 ہفتوں کی بات ہے، یورپین پارلیمنٹ میں ایک بڑی خبر آنے والی ہے، انڈیا کے اوپر پابندی لگنے والی. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یورپین پارلیمنٹ کے ابھی اپنے اس بات کی بات ہے، ابھی ان کی لینڈ کو، لا آف لینڈ کو توڑا گیا ہے. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اور بھی بہت سارے مسائل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کسانوں کے حوالے سے چل رہے ہیں. لال قلعے پر کل جو کچھ ہوا، پھر خالستان کے حوالے سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، بہت مسائل ہیں اس وقت انڈیا کے اندر. کس طریقے کی حکمت عملی اس وقت ہمیں بنانے کی چودھری صاحب ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا اس فورم کو بھی صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیا نے ہمارے خلاف یہ 5th جنریشن وار استعمال کیا نا، اور ان سرخوں کے ذریعے کی ہے جو یہ پاکستان سے باغی ہیں، اس ملک کا پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں. وہ بھی اس ڈسانفو لیب نے ان کا بھی چہرہ ننگا کیا ہے. ابھی جیسے کل پرسوں ایک کینیڈا میں ایک بلوچ، کریمہ بلوچ مر جاتی ہے. اسی کریمہ بلوچ نے پچھلے سال دیوالی پہ کہا تھا نریندر مودی میرا بھائی ہے، میں اس کو رب کی مانتی ہوں، وہ آگے پاکستان کے اوپر حملہ کرے، بلوچستان پہ ہمیں آزاد کرائے. ایسے لوگ، بلکہ ان کو تو ہمیں اپنی مٹی میں دفن نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو ہمیں انڈیا میں دفن کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ جو کہ انڈین لابی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں لگام دینی ہے. بہت شکریہ چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی کہ FATF میں یہ بات جو ہے وہ پاکستان کو ہیلپ کر سکتی ہے اور بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے. اور دوسری یہ چیز کہ بھارت کو جو ہے وہ کافی سخت قسم کی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ باقی دنیا کو بھی جو ہے یہ پیغام ملنا چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھارت نے کیا، اور پھر اب اس کے بدلے میں جو ہے اب اس کو کس قسم کا نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ سکتا ہے. بھارت کو یقیناً ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس وقت ویسے بھی کافی خراب چل رہا ہے ان کے لیے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے. اپنا اللہ.